Guys, nandito naman kami sa Malinta. Dito naman po kami magkakalye survey kung saan. So dito naman kami magtatanong kung sino ang kanilang presidente this coming 2022 election. Bagong lahat, shoutout sa aming mga subscriber, sa aming mga viewers. Kag sa wala pa nag-subscribe, please subscribe my channel, Jeramski Life Vlog. So sasabihin ko lang yung yung nagko-comment sa amin na bias yung survey namin. So dili po bias yung survey namin. So lahat ng sa amin kung sino ang kanilang presidente, so hindi yan bias. So fair lang kami kasi survey man lang ito. At the same time, dili bias po yung survey namin. So thank you. Survey lang kami sir para sa president, kung sino ni mo president. BBM sir, BBM. So adi sir, palitan natin BBM. Vice President po sir. Sara. May isasabi ka po sir, bakit si BBM po yung napili mo para sa president? Kasi si BBM kasi meron siyang plano sa ating bansa na pwede unlad ang bansa natin na palawakin. Yun, no? Yes sir. Survey lang kita sir para sa president. Survey lang po. BBM sir. Vice President. Sara. Say mo ma'am, BBM man. Say mo Vice President ma'am. Sara. Say mo sir. Say mo. President sir. President. BBM kita, BBM. Laban. Say mo. President. BBM. Sige. Kasi presidente ang mga busy. Sir, may sasabi ka po bakit si BBM yung napili mo? Ikaw lang tatanungin ko kasi Masasabi ko lang ay maganda ang kanyang platform. thank you. Say mo ma'am. Astig. Thank you, thank you. Opo, thank you. Ma'am, say mo ma'am. President lang po ma'am. Sige, thank you ma'am. Sir, kalye survey lang ito sir para sa president po. President. Say mo sir, sino sir mo president? Survey lang ini sir, kalye survey kita sir. Kalye survey. Opo. Lainey, adi sir Lainey. Vice President po sir. Kiko ang vice. Si Kiko. May isasabi ka po sir, bakit po si Ma'am Lainey yung napili mo? Thank you sir ha. Thank you po. Sir, survey lang ito sir para sa president. Survey lang ito sir para sa president. Lainey kan sir. Vice President po sir. Soto. Say mo sir. Survey lang ito sir. Undecided pa. Sir, say mo sir. Po. Say mo sir. Survey lang ito sir. Opo. Ikaw sir. Sa inyo sir. Survey lang. Sir, say mo sir. Survey lang. Survey para sa president. Survey. Sige, thank you. Thank you. Sir, survey lang kita sir para sa president sa aton vlog. Opo. Survey sa aton vlog. Say mo sir. Survey. Opo. Thank you. Ito ma'am, para sa president ma'am. Survey lang kita para sa president sa aton vlog ma'am. Sino ma'am mo president? Opo. Si BBM. Vice President mo ma'am? Vice President. Dili pa sure. So, may isasabi ka po ma'am, bakit si BBM yung napili Ay, mo? wala na. Thank you ma'am, thank you po, thank you. Yay! Gusto ka na. Ma'am, survey lang kita ma'am para sa president, sir. Survey lang kita para sa president. Survey para sa president. Sino sa mo president? This coming 2022. Lainey. Vice President po, sir. Say mo, ma'am. President. Wala pa. Opo. Thank you, ma'am. Sir, kalye survey lang kita, sir, para sa president. Thank you. Sir, survey lang kita para sa president. Survey. Kalye survey. President. Thank you. Sir, survey lang kita para sa president. Survey. Survey lang para sa president. Survey. Kalye survey. President. Marcos. Vice President po, sir. Sino?
President na sir si Isko. Isko, President. Adio, Sara, Kiko, Pangilinan, kag Soto. Kag Soto na lang. Chilsa, Soto. Kala ko, sir. May sasabi ka po, sir, bakit po si Bibi yung napili mo? Kunting paliwanag lang. Basta yun ang ano namin eh. Mga Marcos eh. Thank you, sir. Thank you, thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President. Survey. Survey para sa President. President. Sunod sila mga maayo, pero secret talaga na ako dito. Say mo, ma'am, say mo. President. President. Sir, survey lang kita para sa President. Say mo, sir, survey lang kita para sa President. Bongbong. Vice President po, sir. Sara. Opo. Thank you, ma'am, thank you. Sir, survey lang kita, sir, para sa President. President, sir. Makakali sa katiwalian sa kubi. Ano sa ako? Abis talaga ni sunod sa COVID. Sige, sir. Sino, sir, yung mga President? Alright. Say mo, sir. President, sir. Say mo, sir. President. President. Pacquiao, kan, sir. Vice President mo, sir. Sara. Say mo, sir. Sir, bilang kita, sir. May isasabi ka po, sir. Bakit si Manny Pacquiao po yung napili mo? Konting paliwanag lang. Malang sira na ako nakita ng mga medyo ano sa Pilipinas. Opo. Kaya matulungin siya sir. Kahit di pa siya politiko, nakakatagnis siya ng mga bulit sa tao. Opo. Tama lang Thank you, sir. Thank you. Sir, basta kung gusto mo makita sa channel namin, sa YouTube channel namin. Sorry, sir. Thank you. Sir, kasi sir bilang kita para sa President. President. Lenny, Lenny, sir, kulitan natin. Vice President po, sir. Ania Katandi. Kiko. May sasabi ka po, sir, bakit si Ma'am Lini yung napili mo? Opo. Konting paliwanag lang po para sa ating mga viewers. Paano si Lenny Bicolano, pangduwa po na na-meet ko na si Lenny dito sa Masbate. Opo. Sa last month, ano? Opo, kag pira pa sina medyo bagan maunawa sa pobre. Yun lang masabi. Salamat po, sir. Opo. Sir, panoodin mo ito, sir, kung may time ka. Survey lang kita, ma'am, para sa President, ma'am, survey. Sino ma'am mo, President? Dili ka pa butante. Thank you. Thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President. Sino ma'am mo, President? Undecided pa si ma'am. Undecided. Thank you. Say mo, sir, survey lang po para sa President. Survey. Undecided pa, sir? Undecided ka pa po? Sa President lang po, sir. Survey. Kaya survey kita. Marcos. Vice President, sir. Wala pa ako president. May sasabi ka po, sir. Bakit yung napili mo? Di po. Basta mo lang nga. Opo. Sir, thank you, sir. Thank you. Opo. Sir, survey lang kita, sir, para sa President sa aton vlog. Opo. Sino, sir, ninyo President? President po. BBM. Vice President, sir. Sa baba. Tara pa? May sasabi ka po, sir, bakit si BBM yung napili mo? Kunting paliwanag lang para sa ating mga viewers. Siyempre kasi nakikita ko na medyo mapaganda sa ating bansa eh. Yun lang ang opinion ko naman eh. Opo. Thank you, sir. Ma'am, survey lang po ita, ma'am. President po. BBM din. BBM. Vice President po, ma'am. Ora pa. Say mo, sir. Survey lang. Thank you, sir. Thank you, thank you. President. Sir, survey lang kita para sa President. Kalye survey. Para sa President. President po. Wala pa? Thank you, sir. Ma'am, survey lang kita para sa President. Survey. Survey para sa President. Sino ma'am ang President po, ma'am? President? Opo, President. Tadi ma'am sa taas. Sa taas? Opo, ang pilihan. Na nakasalamin? Salamin. Isko Moreno. Pinakita po talaga ako ni ma'am kasi na nakasalamin. Vice President mo, ma'am. Pacquiao. President yan, ma'am. Ay, saan? Adi po, ma'am, sa baba. Ay, sa baba. Opo. Si Soto. Soto. Sir, say mo, sir. Survey lang kita, sir. Survey. Pa? Say mo, sir. Survey lang kita, sir. Pa? Lenny, Vice President po, sir.
Soto. Thank you. Sino kulang, ma'am? Yung susan na ano, wala. Wara nila, ma'am. Kay wara naman. Opo. Say mo, sir. Survey lang kita, sir, para sa president po. Survey. Pacquiao. Vice President po, sir. Vice President po, sir. Ari sa baba, sir. Sara Soto Kiko Willie Ong Kagatinsa. Sara. May sasabi ka po, sir. Bakit po si Manny Pacquiao yung napili mo? Paliwanag lang. Pagyaw. Opo. Wala na ako ng badi, turuntukan ako no. Makimis ako mo. Opo. Ma'am, say mo, ma'am. Sabi lang po, ma'am. Kan ma'am Isko Moreno, bakit si Isko Moreno yung napili mo? Type ko lang po. Type mo lang. Kasi gwapo. 70 po. Thank you. Sir, say mo, sir. President mo, sir. Opo, sir. Thank you. Say mo, sir. Naka-video gali. Saan makapag... Lini na, sir. Lini. Ang binoto ni sir. Amoy na. Sige, thank you. Sir, bilang ito, sir, para sa president, sir. Sir, bilang po, para sa president. Kaya survey kita, sir. President po, sir. Adi, sir, sa taas ang president. Dili pa naman pa ano. Undecided pa. Opo, thank you, sir. Survey lang kita, sir, para sa president. Survey. Survey para sa president. Kaya survey. President. Adi, sir, sa taas. Di ko pa napilihan, sir. Undecided pa. Say mo, ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa president. Survey. Para sa president. Bongbong, Bongbong, Lini, Isko Moreno, Ping Lacson, kag Bato de la Rosa, Manny Pacquiao. President, ma'am. Say mo, ma'am, president po, ma'am. BBM, Lini, kag Isko, Ping Lacson, Bato, kag Manny Pacquiao sa president. Pacquiao. Vice President mo, ma'am. Sara Soto Kiko Willie yung Kagatinsa. Sara. May sasabi ka po, ma'am, bakit si Manny Pacquiao yung napili mo? Thank you, ma'am. Thank you po. Say mo, sir. Survey lang kita, sir. Para sa president. Say mo, sir. Survey lang. Opo. Thank you, sir. Say mo, sir. Survey lang kita, sir. President. President survey. Say mo, sir. Survey lang kita, sir, para sa president. President po, sir. Lobredo. Vice President po, sir. Kiko Pangilinan. Opo, thank you, sir. May sasabi ka po, sir, bakit po si BP Lini yung napili mo para sa president? Yan, para sa akin siya nababagay. Para siya nababagay. Maging presidente. Salamat, sir, ano? Say mo, sir. Survey lang kita, sir, para sa president, sir. Wala pa. Say mo, ma'am. Survey lang kita, ma'am, para sa president. Survey lang kita, ma'am. Sino, ma'am, ang president mo? Lenny. Vice President mo, ma'am? Sara Soto Willie Kiko Kag Achinsa. Kiko. Thank you, ma'am. Thank you po. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa president. Survey. President po. Sino, ma'am, mo, president? President po. Say mo, ma'am. Say mo, sir. Survey lang kita, sir, para sa president. Sino, sir, mo, president? So, vice president yan, sir. Sa president, sir. President. Adio, BBM, Lini, Isko, Kag, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Bato de la Rosa. Pacquiao. Opo. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa president, ma'am. Survey. Say mo, sir. Survey lang kita, sir, para sa president. Adi, sir, ho. Sino daw ang presidente ng Kung sino ang presidente mo this coming 2022 election? Hindi pass. Pa? Wala pa daw siya Undecided pa. Thank you. Say mo, sir. Lenny. Vice President mo, sir? Soto. Sir, may sasabi ka po, kunting paliwanag lang para sa ating mga viewers. Kung bakit si Ma'am Lenny yung napili. Siyempre, Region 5 tayo. Region 5. Sir, paki-subscribe na sir sa nating channel. Ay, makita mo yan. Unleading. Sir, survey lang kita, sir, para sa president. Sir, may pasayro ako. Sige, sir. Thank you. Sir, survey lang kita, sir, para sa president, sir. Survey lang po. Survey. Survey para sa president. Survey lang po, survey. Dili na kanina mo kuno kandidato mo sila.
Kung sino ni mo president, this coming 2022 election. Sir? Opo. So, ano pa si sir? Say mo, sir. Sir, bilang kita, sir. Para sa president. Lenny. Vice President po, sir. Kiko. Kiko, sir. Kiko. Kiko, anong Vice President, sir? Sara Soto, Kiko, Willie, yung Kagatsinsa. Para sa ano yun ha? Di mo nasabot. Sa, ano ni sir? Survey. Survey po sa president. Survey. Survey. Election? Opo. Oh, Vice si Soto, Vice. Soto. Sa ano na? Sa mga kapitana o Dili po, sir, sa presidente po. Survey. Survey po sa president. sa president? Opo. Sino ang malaban yan ng mga presidente? Si BBM, Lini, Manny Pacquiao, Isko, Sabi si Pacquiao, mga five. Oo nga ni, Pacquiao. Kalaban niya, bata ni Marcos. Opo. Ano naman ni ano, mula, huli, gano'n. Dili, magpili ka lang po, magpili. Ha? Magpili ka lang po. Saan daw? Opo, magpili. Hindi mo na sa mentas pa. May nakasanggas ako. Opo. Sige, sir. Ma'am, say mo, ma'am. President lang po, ma'am. President. Leni, Vice President mo, ma'am. Ikaw ko ano na. Vice President mo po. Kung sa eleksyon na yan Opo. Pacquiao ako. Pacquiao. Ano, sir? Kay kulitan ka. Opo. Salamat, sir. Salamat po. Pacquiao si sir. Vice President mo, ma'am. Ang unang palabas ng pera ng presidente. Ayaw na tao. Vice President mo, ma'am. Vice President. Sara Soto Willie yung Atchinsa. Sino, ma'am? Sininin mo mga... Sir, kay basi mapara po, sir. Ano, mapara ang atong surat. Opo. Opo. Ano naman, sir, na surat naman po si Manny Isurat Pacquiao. mo na? Opo, si Manny Pacquiao. Opo. Kanyarang- Salamat, sir. Ano, sir, ang channel natin, sir? Bas kung gusto mo. Thank you. Ngarang kung dili mo kwaon. Dili na po, sir, kasi survey man lang po ito. Salamat po, sir. Salamat. Survey lang kita, ma'am, para sa president, ma'am. Survey. Sino ma'am mo president? This coming 2022 election. Ano ma'am sa taas? Sa taas. Ang president. BBM, Lini, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Bato de la Rosa. Yung sa una, sino yun? BBM, Bongbong Marcos. Si Marcos. Sa Vice President mo, ma'am? Sara Soto, Willie Ongkag, Kiko, Pangilinan. Soto. May sasabi ka po, ma'am, bakit po si BBM yung napili mo? May sasabi ka po, konting paliwanag lang para sa ating mga viewers. Sa atin ni ma'am YouTube channel i-upload. Kasi maganda ang mga pabamaraan para sa Pilipinas. Thank you, ma'am. Subscribe nila, ma'am, sa ating channel. Ma'am, para sa president. Sino ma'am ang president mo, ma'am? President. Magpili ka, ma'am, sa mo president. Ano? Kay Nano. Okay. Survey lang ini siya, ma'am. Survey. Opo. Survey. Sa mo, ma'am, survey lang kita, ma'am, sa president. Survey. Sino? Pacquiao ni ano mo kay Pacquiao. Sa mo, ma'am. Adi, ma'am. BBM. Sino, ma'am? Ma'am, ano, president? Si Manny Pacquiao. Vice President, ma'am. Vice President. Sa mo, ma'am, president. BBM. Vice President mo, ma'am. Vice President. Survey lang ini, ma'am. Survey. Opo, kung sino Ay, malakas. manan mga vice di Ano nyo, ma'am? Sara Soto, Willie. Opo, sa baba. Sara, Kiko, Kag, ano, Atchinsa. Sara. Opo. Kilala naman nato na, ma'am. Ano yung mga feeling, ano. Sa mo, ma'am. Vice President. Vice President. Opo. Ano, Sara, Kiko, Atchinsa, Soto, Kag, ano, Ong, Willie Ong. Hindi na lang, oh. Ping Lacson na, ma'am, President ko na. Oh, president ka na. O, adi ma'am sa baba. Opo. Hindi lang pwede sa baba. Opo, sa baba. Kag si Atchinsa. Kainin na lang. Opo. Ong, Willie Ong. Thank you, ma'am. Opo, thank you.
Sir, survey lang kita sir para sa president. Survey lang po para sa president. Sino sir ni mo president? Ano kay wala dili? Wala na sir. Amo unom la baga sir nato na aspirant BBM. Vice President po sir, Vice President. Sa baba sir, sa baba naton Vice President. Sara. May sasabi ka po sir, bakit si BBM yung napili mo? Konting paliwanag lang. Para? Opo, sir, thank you. Sa iyo sir. Lakson. Lacson, Cancer, Ping Lacson. Vice President po sir. Soto. Soto. May sasabi ka po sir, bakit si Ping Lacson yung napili mo? Kasi kay maayo man siya na tao. Opo. Ano mo nasabi ng mga sa tao? Opo. Thank you sir. Nag-abot sa iya posisyon na maayo man. Opo. Thank you sir, thank you. Opo. Sir, kasi kung ma-subscribe nyo natin channel sa YouTube. Sir, survey lang kita sir. President, survey. Pacquiao. Vice President po sir. Vice President sir. Say mo ma'am, survey lang kita ma'am. Vice President po sir, Sara Soto, Willie Ong Kagkiko, Pangilinan. Soto. Opo. Thank you sir, Soto. Sir, kasi ano mo na channel. O, paki-update ka lang po. Thank you. Thank you sir, thank you. Ma'am, survey lang kita ma'am para sa president sir. Survey lang kita sir para sa president. Opo. Say mo ma'am. Say mo sir, survey lang kita sir para sa president. Survey, survey. Pili lang po sir kung sino ni mo president this coming 2022 election. Ade sir, natin mga president. Pira ka bilog sila. Isa, unom. 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 Inanaw naman sa akon. Ah. Oo. Sir, say mo. Wala pa si sir. Ma'am, survey lang kita para sa president. Survey. Laney. Vice President, ma'am. Vice President po. Sara Soto, Willie Ong Kiko Kagachinsa. Thank you ma'am, thank you. Sir, survey lang ito para sa president, survey. Survey po para sa president, survey. Sino sir name mo, president? Ayaw ko mga pilihan. Po? Ako mga pilihan. Wala pa. Opo, thank you sir, thank you. Sir, survey lang kita para sa president, survey. Sino sir name mo, president? Undecided pa si sir. Sir, survey lang kita para sa president. Survey. BBM. Vice President po, sir. Sara Soto, Willie Ong Kagchinsa. Sara. Thank you, sir. Thank you. Opo. Sa'yo mo, sir. Adi, sir. Magpili ka lang, sir, sa atong president. Para pa? Opo. Thank you, sir. Survey lang kita, sir. Thank you sir, thank you. Sir, survey lang kita para sa president, survey. Thank you sir. Ma'am, survey lang kita para sa president. Sir, survey lang kita po para sa president. Ma'am, survey lang kita ma'am para sa president, survey, kalye survey. President ma'am, president. Thank you ma'am, thank you. Sir, survey lang kita sir para sa president, survey. Para sa president. Wala pa sir? Adi sir na natin mga president to. Opo, thank you sir, thank you. Opo. Uy, sorry. Ma'am, survey lang kita ma'am para sa president. Sa ato ni ma'am vlog. Opo. Survey lang kita. Say mo sir. Survey lang kita sir para sa president. Alya survey. Say mo ma'am, survey para sa president. Say mo ma'am. Say mo ma'am, survey para sa president. Thank you. Undecided pa. Say mo sir, survey lang kita sir. Para sa president. Sino sir ni mo president? Pacquiao. Pacquiao kan sir. Vice President po sir. Pacquiao man si ma'am. Vice Sara Soto, Willie Ong Kiko Kag Pangilinan. House. Oh, Soto. Sir, survey lang kita sir para sa president. Pacquiao. Vice President sir, Vice President. Vice President. Say mo ma'am. Thank you sir, thank you. Say mo ma'am, survey lang kita ma'am. President. Say mo ma'am. Survey. Say mo sir, survey. Say mo ma'am, Manny Pacquiao man. Manny Pacquiao. Say mo sir. Pacquiao nga daw tanan. Pacquiao. Say mo ma'am, survey lang kita ma'am.
Thank you sir, thank you. Opo. Sir, sa imo sir, survey lang kita sir para sa president, survey. Pacquiao. Vice President sir. President daw pre. Ha? Vice President. Sir, pa-update man sa naton ano, vlog. Opo. Ma-update nyo sa YouTube channel yan. Opo, para makita nyo. Soto sir, Soto. Thank you sir, Soto. May sasabi ka mo sir, bakit? Sir, may sasabi ka po, bakit si Pacquiao yung napili mo? Thank you sir. Sa imo sir, bakit si Manny Pacquiao yung napili mo? Maayo sir. Maayo. Thank you. Thank you sir, thank you. Thank you. Sir, survey lang kita sir para sa President survey. Laney, Sir Laney. Vice President po sir? Kiko Pangilinan. Sir, may sasabi ka po bakit si Ma'am Laney yung napili mo? Kunting paliwanag lang. Yun lang kursunada ko kagamon maayo na president. Apo. Sa imo sir? Thank you sir, thank you. Sa imo sir, survey lang kita sir para sa President. Laney. Vice President po sir? Vice ni Vice niya Kiko. So Kiko. May sasabi ka po sir, konting paliwanag lang para sa ating mga viewers. Thank you. Sir, ma-update mo sir sa naton channel sa YouTube yan. Sir, survey lang kita sir para sa President. Laney. Vice President sir? Soto. May sasabi ka po sir, bakit si Ma'am Nini yung napili mo? Konting paliwanag lang para sa ating mga viewers. Wala naman. Sa imo ma'am, survey lang kita ma'am. Lene. Laney. Vice President mo ma'am? Soto. May sasabi ka po ma'am, konting paliwanag lang. Thank you. Sir, survey lang kita sir para sa President. Laney. Vice President sir? Soto. Thank you sir. Thank you sir. Sir, thank you. Sir, survey lang kita sir para sa President. Survey. BBM. Vice President sir? Sara Soto William Pagpangilinan. Sara. May sasabi ka po sir, bakit si BBM yung napili mo? Sir, survey lang kita sir para sa President. Survey. Wala pa si sir, wala pa, undecided pa. Ma'am, survey lang kita ma'am para sa President ma'am, survey para sa President kag Vice President. BBM, Lini, Isko Moreno, Ping Lacson, Manny Pacquiao, kag Bato de la Rosa. Undecided pa. Po. Vice President. Ani ma'am sa baba, Sara, Kiko, Atchinsa, Soto, kag Willie Ong. Sa taas. Nagano nila ma'am, nag-walk out, nakabutang na kasi nasa mo na ng board. Taniman nila na gano'n. Presidente. BBM, Lini, Isko Moreno, kag Ping Lacson, Bato de la Rosa. President. Undecided pa si ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Survey lang kita para sa President survey. President mo ma'am. BBM. Vice President mo ma'am. Sara. Thank you ma'am. Opo. Ma'am, survey lang kita para sa President survey. Sa President. Sir, survey lang kita sir para sa President sir. Survey. Para sa President. Are sir, BBM, Lini, Isko Moreno. Lini. Vice President po sir. Vice President sir. Sara Soto Willie Ong Kiko kag Atchinsa. Sara. May sasabi ka po sir, bakit si BBM yung napili mo? Konting paliwanag lang para sa ating mga viewers. Okay man, bago naman. Thank you sir, thank you. Ma'am, survey lang kita ma'am para sa President survey. Ma'am, survey lang kita ma'am para sa President survey. President ma'am, survey lang po, kalye survey. Sino ma'am yung President? Laney. Vice President ma'am.
Vice President po. Sara Soto, Willie Ong, Kag, Atchinsa. Sino ma'am? Kiko, Pangilinan. Kiko. Sa'yo mo ma'am, survey lang kita ma'am. Lainey, Kag, Kiko. Lainey, Kag, Kiko. May sasabi ka po ma'am, bakit si Ma'am Lainey yung napili mo? Siyempre, kay parang may ano man na presidente sa Bicol Region. Ha? Para na po ma'am, okay na po. Na mo lang. Para may presidente man sa Bicol Region, Bicolandia. Kaya Lainey, Ma'am Lainey. Oh, thank you ma'am, thank you. Sir, survey lang kita sir para sa president survey. Survey lang po para sa president. Sino sir name mo president? Sipan ko lang pag. Say mo tayo president. Ay, mura. Decided pa, thank you. Thank you. Makawat. For Makawat. Opo sir, thank you. I-upload na mo na sir sa YouTube channel, i-upload namin yan. Ito, i-upload namin. Kay magabason ka. Ay, nakagana. Tapos pati kita. Amo. Kami, presidente ako, Duterte. Sino sir, presidente mo sir? Duterte ako. Wala. Ay, President po, president. vice galing si Duterte. Oh, si Sara Vice. Sa president sir, sino name mo president? Si Duterte, si Sara. Dili, ang president sir. BBM, Lini, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Ping Lacson. Pacquiao, cancer. Salamat sir. Kayo mo sir. Kayo survey lang kita sir, survey. Juan Marcos. Marcos, BBM. Vice President. Vice Lini. Duterte. Sara. May sasabi ka po sir, bakit? Waraman. Thank you sir. Thank you. Thank you. Ma'am, survey lang kita ma'am para sa President survey. Manny Pacquiao, Vice President. Vice President. Adi ma'am ako. Sara Soto, Willie Ong, Kiko, Kag, ina na Atchinsa. Sara, thank you ma'am. Thank you ma'am. Sir, survey lang kita sir para sa President survey. Manny Pacquiao. Soto. Sa'yo mo ma'am. Survey lang kita ma'am. Marcos. Vice President. Sara. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you. Ma'am, survey lang kita ma'am. Sir, survey lang kita para sa President. Survey. Lacson. Vice President po sir. Soto. Thank you sir. Ma'am, survey lang kita ma'am para sa President survey. Sa mo ma'am, survey lang po. Sa President. President po. Dili ka araw. Sa mo ma'am, survey lang kita ma'am. Pero mas maayo mas siguro si Si sabi nita, ano daw, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Vice President mo ma'am. Si Sara Duterte. Sara Duterte. Opo. May sasabi ka po ma'am, bakit si Bibi mo yung napili mo? Konting paliwanag lang. Di ko po, ano kasi po, sabi daw po sa mga nakikita ko sa TikTok, mais man po siya magpatakbo, pero sabi naman sa papa ko, kay may case baga po siya, naging himo, pero dito lang po siya, basi mais man po siya maging presidente. Try lang. Opo. Thank you ma'am. Opo. Opo, thank you ma'am. Sa mo ma'am, survey lang kita ma'am, President, survey. Marcos, Vice President po ma'am, Vice President. Photo. Thank you ma'am, thank you. Thank you. Sir, thank you. Survey lang kita ma'am para sa President survey. Pacquiao kami, Pacquiao. Manny Pacquiao, Vice President po ma'am. Ay, ano kaya dili? Pacquiao, si Atchinsa. Ano ma'am? Atchinsa. Atchinsa ba? May sasabi ka po ma'am, bakit si Manny Pacquiao yung napili mo? Baka si Manny Pacquiao na lang ang makaahon sa atin sa Pilipinas dahil wala naman siyang yung pinupuhunan niya yung mabuting tao siya. Opo, salamat ma'am. Sir, survey lang kita sir para sa President survey. Thank you ma'am. Survey lang kita para sa President. Pacquiao. Pacquiao. Vice President po sir. Kasama niya. Soto. Thank you sir. Sir, survey lang kita sir. President.
Pacquiao Soto. Say mo, sir. Survey. Ay, wala kami, bongbong. Bongbong. Pacquiao. Thank you, sir. Thank you. Say mo, ma'am. Para pa. Thank you. Thank you, Nay. Thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President survey. Survey po. President. Adi, ma'am, sa taas. Adi, President sa taas. Adi ho, ma'am. Manny Pacquiao. Vice President mo, ma'am. Ay. Vice President mo, ma'am. Sara Soto Biliong Kiko Kag Atienza. Adi, ma'am, sa baba, oh. Sara. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President. Opo. Sir, survey lang kita, sir, para sa President, sir. Thank you. Sir, survey lang kita para sa President. Survey. Pacquiao. Vice President, sir. Vice President. Wala pa, sir. So, thank you, sir. Thank you. Ma'am, survey lang kita, sir, para sa President survey. Wala pa, ha? Ma'am, survey lang kita para sa President, sir. Survey. Say mo, ma'am. Survey lang. No choice pa. Ma'am, survey. Ma'am, survey lang kita para sa President. Survey. Thank you, ma'am. Boycott. Boycott. Sir, survey lang kita para sa President. Survey. Survey po. Say mo, sir. Survey. President. Adi, sir, sa taas. BBM, Lini, kag Kiko, Isko, kag Bato de la Rosa, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, sir. Vice President po, sir. Say mo, sir. President. Uy. Pacquiao lang ako, pre. Pacquiao. Vice President. Sino ng vice? Sara Soto Biliong kag Atienza. Atienza lang ako. Atienza. Say mo, sir. President. Ari, sir, sa taas. Arian, Presidente. Pacquiao. Pacquiao. Vice President, sir. Dito, Atienza na lang. Atienza. Thank you, sir. Thank you. Survey lang kita, sir, para sa President survey. Para sa President survey. Po? Ano yan, sir? Ha? Pang ano po yan? Sa vlog ini, sa vlog namon. Opo. Nag-vlog kami, sir, nag-vlog. Buto na, noy. Say mo, sir, survey lang. Survey. Bongbong. Vice President, sir. Vice Sara Soto Biliong Kiko Kag Atienza. Sara. Say mo, ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President survey. Survey lang kita, ma'am, para sa President survey. Adi, ma'am, naton mga president to. BBM, Lini, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Ping Lacson, kag Bato de la Rosa. Say mo, sir. Survey lang kita, sir. Yung Vice President, sir, sino? Adi po, Sara, Kiko, Biliong, Soto, kag Atienza. President po, sir. Po? BBM. Vice President? Sara. Sir, i-update mo natin na channel. Paki-update na lang po. Sa ato na vlog. Opo, vlog. Thank you, sir. Paki-update na lang, sir. Adio. Para subscribe lang, sir. Thank you. Follow ko na lang inyo. Opo, sir, thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President. Survey. Thank you, ma'am. Sir, survey lang kita para sa President survey. President survey. Ay, wala. Say mo, sir, survey. Thank you, sir. Ma'am, survey lang kita. President. Thank you.
Sir, survey lang kita para sa President survey. Kalye survey. President, sir. Adi, sir, sa taas ang President naton. Thank you, sir. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President survey. Kalye survey. Ay, naka-video yan? Opo, kay vlog ni ma'am. Nasa vlog naton, ma'am. Vlog. Ikaw na ba, Ding? Ayoko. Yan. President, ma'am. Survey lang ini, ma'am. Kalye survey. Opo, sa mo, ma'am. BBM. BBM, Vice President. Sara Soto Willie yung Kiko kag ano? Sara. Sa mo, ma'am, survey lang kita, ma'am. BBM, Vice President, ma'am. Sara. Sa mo, sir, survey lang kita, sir. BBM, Vice President, sir. Sara. Sa mo, sir, survey lang. Lainey. Si Lainey, lugaw. Vice President. Sino ba Vice President? Sara Soto Willie yung Kiko kag Chinsa. Si ano? Pwede pa ako? Oh, okay lang, sir. Sir, sa mo, sir. Pacquiao. Vice President, sir. Sir, may isasabi ka po, kunting paliwanag lang para sa President. Bakit si BBM yung napili mo? Para sa ating mga viewers yan, sir. Ikaw na muna. Say mo, ma'am. President, ma'am. Sir, bilang. Depend upon the situation. Wow. It's depend upon the situation. It depends upon the situation. Say mo, ma'am. Sir, bilang kita, ma'am. Thank you, ma'am. Say mo, sir. Paliwanag lang po, sir. Detail lang. Depende. Magkatang rason kung ano kayo naging gusto mo si BBM. Ano ba na tulong sa Kasi- inyo ng BBM na yan? Bongbong Marcos. Sa mga tatay niya, ano na tulong sa iyo? Thank you, ma'am. Sir, pakipalo na lang, sir, sa natong vlog. Kayo nagabay munisipyo kami, sir. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President survey. President. Papagayon ako, sir, sa Undecided pa. Thank you, ma'am, sir. Thank you po. Survey lang kita, ma'am, para sa President, ma'am. Survey. Para sa President. President Dede. Opo. Isad na isko. Isad na isko. Tapos, Isad na isko. isad na Kag Lenny. isad na Lainey. Sigurado na, ma'am? Sigurado na. Kag na pa, ma'am. Nano nga ni si ate? Say mo, ma'am, ang President mo, ma'am, ikaw anay. Decided ako. Undecided. Isad na be. Ma-survey daw pa. Survey kami, sir. Sa President lang po, sa President, survey. Opo. Isad ko na listo mo. Say mo, ma'am. Undecided pa kita ko. Para akong kini, ma'am, ha? Para akong kini, kay wala man ito din nagbuto, huna ko, adi. Say mo, ma'am. Survey. At isad to na nga ni, kisabihan ko na nga ni ikaw na isko. Aw, isko, galito. Kanlini, gali, isko. Tapos isad na Lenny tama nga. Ako wala pa. Say mo, sir, isko. Sir, neutral lang po kami kasi i-upload naman ito, sir, sa aming vlog. Ibahan man na, opo, i-upload naman ini sa aming vlog. Ibahan man na, sabihin naman na BBM kami or Lini. Tapos mga nagkampanya lang kami, sir, na BBM. Diba? Ma'am, ano naman natin vlog? Say mo, ma'am, President mo, ma'am. Or ako, isad na Lenny, isad na BBM. Dili ko ito, ma'am, pag-isurat niya, wala po dili ang persona na nagboto. Ato nagkakarigo lang, diliman. Opo, dili pwede dapat siya po ang magboto. Thank you, ma'am. Say mo, ma'am, survey lang. Ako na ito siya. Okay, thank you. Say mo, sir, survey lang kita, sir, para sa President. Survey. Ano, sir, BBM, Lenny, and Isko Moreno, kag Ping Lacson, kag Bato Manny Pacquiao. President. Sino, sir, name mo, President? Po? Naman. Mapili ka po, mapili. Pili po. Pili. Opo, magpili ka sa President mo. Libantig ni. Po? Libantig mo si Pacquiao. O, Pacquiao sa imo? Pacquiao. Tatay, Pacquiao. Salamat, tay. Sa imo, sir. Survey. Sa imo, sir. Survey. Tapos na. Salamat, sir. Sir, survey. Survey sa President. Thank you. Sir, survey sa President. Survey. Sir, survey. President. Salamat, sir. Ma'am, survey lang kita, ma'am. Survey. Sa President. Survey. President mo, ma'am. Adi ho, ma'am. BBM, Lenny, Isko, Manny Pacquiao, kag Ping Lacson. Bato de la Rosa.
BBM. Vice President mo, ma'am? Sara Soto William Kiko Kagachinsa. Sara. Thank you, ma'am. Sa'yo mo, sir. Survey lang kita, sir. Survey. Survey sa... President. Sa President. Opo. Ano sa lahat ng President sa Igbaw? Ngayon sa baba. Hindi. Vice President. Manny Pacquiao. President, sir. Si Atienza, Vice President. Sa'yo mo, sir. Pinag-iisip. Sa'yo mo, ma'am. Survey. Thank you, sir. Thank you. Sa'yo, ma'am. Survey, ma'am. Lainey. Vice President mo, ma'am. Vice President. Kiko Pangilinan. Thank you, mama. May nagpili naman siya. Parehas na lang kami. Parehas na lang kamo, sir. Kiko kag Lainey. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President survey. Sir, survey lang kita, sir, para sa President, sir, survey. Survey, President. Sir, kalye survey lang kita para sa President. Sir, survey lang kita para sa President. BBM. Vice President mo, sir. Sa'yo mo, ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President. Sa'yo mo, sir. Bongbong. Vice President mo, sir. Vice President. Sara. Sa'yo mo, sir. Survey. Bongbong. Sa'yo mo, ma'am. Bongbong. Sa'yo mo, sir. Survey. President. BBM. 1, 2, 3. 3. Vice President, sir. Sara Soto William Kiko Kagano. Sara. Maabot pa lang, sir. Maabot. Salamat, sir. Salamat. Sa'yo mo, sir. President. Kala ko surveyor ko yan sa Big Brother. Sir, paki-subscribe sa natin channel. Ano, nagabay munisipyo. Pangatag na lang sila, sir. Yaranski Life Vlog. Paki-subscribe mo, sir. Nalagot. President. Opo, nag-vlog kami, ma'am. I-upload namin yan, ma'am. Ha? Manny. Vice President. Sara. Sa'yo mo, sir. Dili pa butante. Thank you, sir. Sir, thank you. Survey lang kita, sir, para sa President. Survey. Opo, survey. BBM. Vice President. Sara. Sa'yo mo, sir. President. BBM. Vice President, sir. Sara. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Sir, survey lang kita para sa President. Survey. Undecided. Sa'yo mo, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Sir, survey lang kita para sa President. Survey. President. BBM. Vice President, sir. Sara Soto William Kiko Kagat. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President. Survey. President. Isko. Vice President mo, ma'am. Sara Soto William Kiko Kagachinsa. Opo, Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong. Thank you, ma'am. Ma'am, survey lang kita, ma'am. President. Undecided. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President survey. Ikaw, sir, survey lang kita. Pacquiao. Vice President, sir. Soto. Sa'yo mo, ma'am. Survey lang. Wala pa ako. Salamat, sir. Salamat. Ma'am, survey lang kita, ma'am. President. Survey. Opo, thank you, ma'am. Sina, ma'am. Survey lang kita, ma'am, para sa President survey. Sa aton ni ma'am vlog. Sa aton vlog. Sina, ma'am, President mo, ma'am. Sa'yo mo, ma'am. Survey. President.
Marcos. Vice President, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat. Wala pa, Vice President. Thank you. Sir, survey lang kita, sir, para sa President. Survey para sa President. Wala pa. Thank you, sir. Ma'am, survey lang kita, ma'am, para sa President. Survey. President. Wala pa. Say mo, ma'am. Thank you, ma'am. Say mo, ma'am, survey. Busy. Sir, survey lang kita para sa President. Survey. President. Wala pa si sir. Wala pa. Thank you. Survey lang kita, sir, para sa President. Survey. Ma'am, survey lang kita para sa President sa atong vlog. President. Say mo, sir. Thank you, sir. Say mo, sir. Say mo, ma'am, survey. Lainey. Vice President, ma'am. Ayun, namin na kami, ano? Vice President? Sino Opo. Vice President? Galing. Sara Soto William Kiko Kagatsinsa. Ako si ano? Sino, sir? Si Kiko ko. Bongbong. Kiko kan, ma'am. Kiko. Vice President mo, sir. Soto. Bakit ka mo kaya? Pwede ka mo mag-shoutout. Shoutout sa taga Malinta. Pwede ka mo magbati kung sino ang mga friend nyo na ano. Kasi, ano yan, i-upload namin yan. Taga rin, sir, sa dito. Opo, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir, thank you. Thank you, opo, thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am, President. Sir, survey lang kita, President. President po, sa President. Vlog ito? Opo, sa vlog naman, sir. Sir, pwede man now, pakihatag kayo, sir. Pakihatag ba? Sir, sa ato nini-vlog, i-subscribe mo, sir. Kaya para makita mo na, ano. President, ma'am, President. Say mo, sir. Po. Lainey. Vice President, ma'am. Sara Soto William Kiko Kagatsinsa. Sara. Say mo, sir, President. Lainey. Vice President, sir. Vice President. Sino, sir, nag-sana all? Sara Soto William Kagatsinsa. Ha? Thank you, sir. Thank you. Kiko. Sir, paki-subscribe nila sa ating channel. Salamat, sir. Ma'am. Ma'am, survey lang kita para sa President. Survey. survey. President. Palye survey. Sa vlog nato ni ma'am, vlog. President, ma'am. Lainey. Vice President, ma'am. Sara Soto William Kagatsinsa. Sara Soto, ani ma'am? Sara Kiko Atsinsa kag Soto. Kag ano? President yan si Isko. President, ma'am, say mo. Sa baba lang. President na sa Pacquiao. President. Sino? Sara. Sara. Say mo, ma'am, President. Lainey man. Lainey. Opo. Bakit, ma'am? May sasabi ka po bakit si Ma'am Lily yung nabili mo? Kunting paliwanag lang para sa ating mga viewers. Ba't ako? Explanation pa pala. Ano yan? May kina, ma'am. Opo, may. Ano kasi, like, syempre, proud Bicolana din ako tapos clear yung, kumbaga, yung records ni Lenny. Lini. Kaya, BP Lini for President. This coming 2020 election. Thank you, ma'am. Ma'am, paki-subscribe sa naman channel. Nag-abay munisipyo kami. Sa YouTube yan, ma'am. Subscribe nyo lang po, ma'am. Thank you, thank you. Ma'am, survey lang kita, ma'am. Sir, para sa President, survey. President. Kuan ni man, 23 Po. Pacquiao. Vice President, sir. Say mo, ma'am, President. Lainey. Say mo, sir, Vice President, sir.
Sara Soto, William Kiko Kagachinsa. Tagay Mandos. Oh, Sara. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, ha. Thank lang kita para sa President Survey. Kalye Survey. President. Bongbong. Vice President. Sara Soto, William. Sara. Sa imo, ma'am, survey. Bongbong Sara. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, ano ma'am, sir? Base ma-subscribe niyo, sir. Ano po namin channel? Sa President. President po. Survey. Sara Soto, Willie O. Ano ho? BBM, Lini, Isko, Marina, Manny Pacquiao, kag Bato. Manny. Vice President. Semotay, President. Laney. Vice President. Vice President. Po. Pangilinan. Sa imo, sir. Ma'am. Vice President. Soto. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you. Pira ka minutes na, idol? 55. Tama na yun na. Makat na kita. So, dito na guys natapos yung kali-survey namin dito sa Barangay Balinta. So, ari ng mga boto sa bawat aspirant naton sa President kag sa Vice President. So, close fight yung laban ni BBM kag ni BP Lini. So, ang kan BBM nakakuha siya 38 points. Kan BP Lini nakakuha siya 34. So, patangan lamang ni BBM kay BP Lini. So, Manny Pacquiao nakakuha siya 28 points. Sakan Isko nakakuha siya 3. Bato nakakuha siya 0 si Bato 0. So, sa Vice President nakakuha si Sara San 40. Sakan Soto nakakuha siya 23. Kiko nakakuha siya 13. Willie Ong nakakuha siya 2. At Chinsa nakakuha siya 3 points. So, lahat guys, ito na ang result sa natin na Kalye Survey. Maraming salamat sa lahat ng nagsuporta sa aming channel, Jiramsky Life Vlog. So, shoutout sa taga-Malinta lahat. Kung makita niyo itong video na to, i-subscribe niyo. So, maraming salamat. Mabuhay and God bless.